Good evenings, Cape Flat Stories. Hope you guys are good. Hope het gaan goed saam met julle. Um, I want to, I have this segment once a month or every second month when I do have opportunity to interview local authors. And tonight, I want to interview the author of this book called Miesies. This book is Afrikaans and it's English. You guys want to read this book. The lady that wrote the book, her name is Elizabeth Wilson. So now let me just give you a klein description or a klein story. So I went to an event a few months ago in Lansdowne. It was Yusuf from Living Liquor, the Yusuf Daniels. He had an event there, and the event was a writing event. And I was there. I spent some time there with Yusuf and with the people. And among the crowd was this lady. She came there. She wanted to write her own book. She wanted to tell her own story. But I haven't met her. I just greeted her and a few other ladies. And Yusuf actually said a lot of knowledge with everybody, with all of us, with myself as well. Now I wrote my second book, and the information Yusuf gave through to many of us were something we could use. And this lady had the idea, but she didn't start yet, or started yet, but haven't really published the book. Until a few weeks back, somebody messaged me and said, Stan, jy moet asseblief die vrou promote op your page. You need to get her onto Cape Flat Stories, and you need to tell, let's say, come and tell you guys about her book. And I've met with her. I started reading the book. This book is very inspirational. Ladies, if you want to read something inspiring, los vir boons, wat hy boons en booms, hy boeme, boeke wat julle sal lees, get this book. It's a powerful story. It's a story about family life and what happens on the Cape Flats and how you can overcome your challenges. Nothing is too difficult to gain, or nothing is too difficult to actually accomplish in this life. So I'm going to talk to Elizabeth now, and I'm going to ask her a few questions. And for you aspired writers out there, please do tune in. Please do ask questions. I am very proud of our people. Our people are starting to write their own stories. Our people are starting to writing their own books, and we need more of that. We also need more workshops. The Cape Flats is quite big. Cape Town is quite big. The colored community is quite big, and we need to share our knowledge with people so that more people can write books. And we need to start reading these stories, because these stories is stories that will, empower you. It's stories like this that will help you to become a better individual, to dream big. So without any further ado, I'm going to greet and introduce you to Elizabeth Wilson. Good evening, Elizabeth. Welcome to Cape Flat Stories. Good evening, Stanley. Good to be here. Evenings. Thank you for joining me. Elizabeth, tell us more about you. Okay, the book tells a lot about you, but wie is Elizabeth? That is the first question I always ask my guests. Wie is Elizabeth in a nutshell? Stanley, Elizabeth is what you see, is what you get. Let me tell you, my name is Elizabeth Wilson. I am 53 years old, and I love reading and writing. And that's me. That is Elizabeth. And I am very proud of myself for writing this book. En ik geef mezelf een pat on the back dat ik die boek klaar gekry het. So it is well deserved. The journey, I don't know, my first book and my second book, the journey was very frustrating and very difficult. How was your journey? Stanley, my journey was also very difficult, very frustrating. My journey het eintlik baie goed begin. As ek dit so kan stel, het baie goed begin. Het was altyd goed toe ek die boek skryf, besig was met my manuskrip.
is maar net baie hartseer. Ek het elke dag gehuil soos ek die boek geskryf het. Ek moet vir almal sê, ek het elke dag gehuil. Elke page wat ek geskryf het ek gehuil. Ja. En toe die boek klaar was en toe hy gedruk was, toe is daai healing vir my. Toe het 'n closure gekry. As ek dit so kan stel. Maar het was baie goed om die boek te skryf. Elizabeth, en in die boeke, ja, is baie goed. En in die boeke praat jy baie van jouself, jy deel baie met jouself, met die leser, jou obstacles en toe jy opgegroei het. Jy het ook daar gesê, in die boek is dit Elizabeth, ek vra verskoning, die internet hier so in Kamerton is baie sleg. Maar ja, ek is nou weer. Kan jy my hoor? Yes, ek kan jou hoor, Stanley. Ek kan jou hoor. Ja, ek het opgehou by, jou pa en jou ma was geskei op 'n baie jong ouderdom en jy, jou pa en jou ma het geskei op 'n baie jong ouderdom van jou lewe. Ek dink jy was maar 9 maande oud toe jy met jou ouma gaan bly het en dit is vandag dieselfde tipe storie vir baie van die jong mense. Wil jy miskien 'n bietjie deel met die leser, jou ervaring en met die mense in die community en hoe was dit vir jou gewees? Stanley, ja, ek kan baie deel op daai, Stanley. Soos jy mos nog gelees het, ek was 9 maande, maar my ouma het my so mooi groot gemaak. My ma het my by die regte persoon gelos en toe ek 6 jaar oud was, toe is ek was by inquiring. Ek is soos hy kinders met inquiring mind, lots of questions I asked the granny. En sy het vir my almal vrae geantwoord dat ek gevra het van my ma, van my pa, en dis hoe ek informasie het om die boek te geskryf het, want ek het dit alles by ouma gekry. En die ervaring van my ma wat my daar gelos het, ek het as kind gevoel, ek het op 'n tyd as kind gevoel ek is weggegooi, sy het my weggegooi, as ek dit so kan stel, Stanley. Maar ek het so 'n goeie opvoeding gekry by ouma Leni, dat ek nie, ek het so 'n goeie opvoeding by haar gekry, dat ek het nie baie uitgemis in die lewe nie, soos ek het gevoel as kind. En my pa, on the other hand, die held in my lewe, my pa het alles gedoen in die lewe, laat ek by hom kan wees aan die ander kant. En hy het oor mountains geklim, hy het deur die vulkane geloop om sy kind by hom te kon kry. Stanley, so dis hoe ek het sien. En wow. You see, yes, dis hoe ek as kind die hele tyd het gesien het, want ek het op 'n tyd, was ek about 6, 7 jaar oud, het ek begin 'n briewe skryf aan my pa. Toe ek begin 'n briefie skryf, ons het twee vir mekaar oor en weer geskryf.
En want my pa Mm-mm. was baie Mm-mm. keer, my pa was klomp keer was hy in Beaufort, maar dan was ek 'n baba. Ek kon nie baba dinge onthou nie. Maar my ouma het altyd vir my vertel hoe my pa die hout kom kap het. Hy was Ja. daar hoe na sy baby toe gekom. Mm-mm. Maar toe ek begin skryf aan my pa en ons oor en weer Wow. mekaar briewe begin skryf. En Mm-mm. toe voel ek, nee man, ek het iemand in my lewe. Ja, there is someone. Mm-mm. En toe voel ek, behalwe my ouma, sy liefde, toe voel ek nie, my pa is ook daar. Hy het ook Wow. klomp Wow. liefde vir my. Net nie die mammy nie, net nie die ma nie. En ek het altyd as kind gewonder, in my agterkop het ek die hele tyd gewonder, hoekom wil die mamma my nie hê nie? Hoekom wil my ma nie vir my hê nie? Maar ek het ook gevoel, soos ek opgegroei het, en het ek ook besluit, ek wil die mamma by my, ek wil my ma by my hê. Ek wil graag die ma, ek het alles in my vermoë gedoen ook. Toe ek in die Kaap kom, alles my vermoë gedoen, ek het gehoor, sy's daar. Ek het ophou soek na haar nie, want ek wil graag, so baie graag die ma by my gehad het. Maar elke keer as ek die ma gekry het, dan die ma net die altyd van my gereject, om nou so te sê. Ja. So Stanley, ek het 'n baie goeie opvoeding gehad. Ja. Ja, Stanley. Ja. En toe ek by my pa uitkom en soos jy nou daarso praat van jou pa en nee, dit is reg, sorry man, daar is 'n bietjie van 'n delay in my tyd en saam met my internet. Maar vertel ons meer, jy weet, soos jy nou praat van jou ma en jou pa, baie mense is skaam vir hulle ouers en jy weet op die Kaapse vlakte gebeur dit gereeld. Maar en die stories verskil ook, die pa wil niks met die kind te doen nie, maar in jou geval was dit different geweest. Jou pa wil met jou wees. Jou pa het gekom om met jou te wees. Jou pa wil deel wees van jou lewe. En hoe het hy vir jou ge-influence? Because onthou, ons kinders op die Kaapse vlakte groei op sonder ouers. Daar's nie eens 'n ouma nie, of daar's 'n ouma. Ouma moet weer gaan werk op die ouderdom van 65, 70 years old om die kinders te onthou. Hoe het hy liefde van jou pa vir jou die tyd gekry? Stanley, dat is maklik vir my om te antwoord. Dis eintlik baie maklik. My pa was vir my die beste pa in die hele wêreld. Weet jy, die ander dag, as ek gou net kan wegdoen aan die punt dat die ander dag was dit Father's Day. Toe hoor ek op die radio, hulle het Father's Day week gehad, jy moet inbel en sê hoe sy pa help jou in jou lewe die ander dag op die radio. En ek het elke dag as ek gery in my kar, dan sê ek vir myself, ek net nie die nommer van die stasie nie, van die channel nie, want ek wil so graag ingebel het vir die Father's Day week en vir almal in die hele wêreld gaan vertel het van my pa, wat so 'n pa hy was. En soos ek vir jou sê, dit is maklik vir my van my pa te praat, want daar was net nie vir hom nie, daar was net nie vir my pa nie. My pa was alles vir my. Hy het die plek voorgestaan vir my ma ook, hy was my pa. En soos jy kan verder lees in die boek, hy kon nie reg loop nie, my pa het met crutches geloop. En ek vertel net nou die ander dag vir my kinders, ek sê vir hulle, in die apartheid jare, dan was dit die Kespers het gery, die teekies was gespuit, en dan ek pitche, soos ek nou mee op praat, pitche ek, dan sien ek, daar kom my pa aan, deur die teekies, met die 2 loopstokke, dan kom hy na sy kind toe, en dan sê my ankel vir hom, Patrick, hoekom het hy nou die tyd gekies, dan sê nie, maar ek kon na my kind toe, ek het besluit, ek kon na my kind toe, deur die teekies, deur die Kespers. Nou, as iemand nie die man 'n held noem, dan weet ek, maar hy was my held gewees. My pa was alles vir my. My pa het my hele lewe verander toe hy vir my vat uit die Beaufort Wes uit, Kaap toe, om by hom te wees, en laat ek ver kon skool gaan. Hy het alles in sy vermoë gedoen om vir my die beste te gee, wat ek kan sê, wat ek is, wat ek vandag is my pa se werk.
And because of that, Stanley, I can also motivate children And at school. mm, Yes, I can go motivate children at schools and always share my story and tell them it's mm, not lost if you don't have a mother figure or you have a father figure, whatever the case may be. So Stanley gesê that's baie wat die similar stories mm, it's soos myne. It's I must mm, tell everyone it's not all lost. You can lift yourself up. You can go on. En ek het besluit ek doen dit vir myself na my pa nie meer daar is nie. En that's right. I wanted to share my story with everyone to help someone else Mm-mm. out there. Wow. Elizabeth, in baie gevalle en soos jy het nou jy's nou 'n bietjie ouer as wat ek is en jy het 'n bietjie meer ondervinding van die apartheid jare hoe dit hoe dit marriages geaffect het en so aan. En ook die geval waar om sone 'n man 'n pa groot te word vir baie mense nie in die huise nie is baie moeilik wanneer hulle ouers raak. Ek het 'n tydjie terug gesels met 'n jong man. Hy is omtrent so 49 nou en hy het sone 'n pa groot geword en die probleem is dit en sone 'n ma groot geword en die probleem is dit hy weet nie hoe om daai rol te vervul nie. En toe trou hy met 'n vrou wat ook opgegroei het sonder 'n ma. En hulle het uitgevind dit is maar eintlik moeilik om kinders groot te maak met daai sonder daai ondervinding van 'n ouer in jou background. Maar as ek dit dophou en ek lees jou boek en die wat ek gesien het, sien ek 'n baie close knitted family. Ek sien 'n baie suksesvolle familie. Dit lyk my julle is baie tight. Just share with the people because jy weet en ek weet ons mense lek een ding en dit is family relationships op die Cape Flats aan ons gemeenskap. En if you can talk about that a bit more and also share some knowledge, jy's die baie, maar dit het nie vir jou gestop om 'n beste ouer te wees nie. Ja, Stanley. Dis presies soos jy sê. Dit is presies, jy kan dit nie beter stel nie. Ons is 'n very close knitted family en ek is vreeslik oor my kinders. Ek is verskriklik oor my kinders. Jy kan lees in die boek. Ek is soos 'n leeuwyfie as jy na my kinders kom. En Stanley, ons is baie close en ek sal nie sê, ek kan dit sê is my omstandighede hoe ek opgegroei het wat my so beskermend gemaak het oor my familie. Jy kan dit sê. En ek sal alles doen vir my kinders, my man en my kinders en ons doen alles saam. Ons is baie close. En soos ek nou gesê het, die opgroei jare van my het my baie sterk gemaak en ek is eintlik 'n baie sterk mens. Ek sien myself as 'n baie sterk mens. Want die opgroei jare van my was tough. It was tough. There were good times, there were bad times. En ek het goed opgegroei met ouma Leni, moenie 'n fout maak daar nie. Sy was baie armoedig, maar baie liefde het ek daar gekry. En dan weer my pa aan die ander kant. En dan het my pa deur die apartheid jare kon ek nie by my pa bly nie. Dan het my pa vir my by sy familie laat woon. En dan het my pa se familie het vir my gedop. En dan het ek weer by 'n groot familie aangesluit. Jy sien, so ek was nie eintlik familieloos nie, sê van 10 jaar oud af op nie. En dan my pa se familie, hulle het toe vir my gedop en hulle was 'n baie groot familie. En hulle het goed na my gekyk en ek sê altyd ek het baie mother figures gehad, ek het baie father figures gehad. So ek dink ek het nie te sleg afgekom nie, dis hoekom ek vreeslik is oor my gesin, oor my familie. En ja, ek sal alles in my vermoë doen om my familie so by mekaar te hou, because I know what it is for children who don't have parents. As ek dit nou so kan stel. En
Ja, so ek praat baie in die boek ja van myself. Ek vertel my hele verhaal. Hulle sê sommige mense het lesers wat my boek gelees het vir my gevra, "Jana Elizabeth, you got guts to tell your story like that. In other words, your dirty laundry to air it like that." But vir my, ek sien dit nie so nie. Ek sien dit nie so nie. Ek sien ehm ek het alles in die boek gesit, my hele hart, my hele siel, alles is in die boek en is maar net om iemand anders sterker te maak en kinders te motivate en that all is not lost. You can do it for yourself. Especially school. Soos my ouma vir my gesê het, my kind, as jy nie skool toe gaan nie, as sal jy nooit kan leer lees en skryf nie. En dis hoekom ek by die skole omgaan Stanley en om vir die kinders te gaan motiveer en vir hulle te sê hoe belangrik is skool. Hoe belangrik is dit om skool te gaan? Hoe belangrik is dit om te lees? Because it's knowledge. School is knowledge and reading and all that. So that's why start ek by die skole. Ek het na die skool teruggegaan, die laerskool daar wat ek skool gegaan het. Primary school gegaan. Ek het jare terug was kind by Steven Road Primary was ek. En ek begin ook nou met my storie by Steven Road Primary. En van ek voel die kinders hulle kan baie leer uit my storie uit. Wow. Sien Stanley. So ek voel goed dat ek my storie kan deel met die veral met die kinders. Maar dit is so nice dat jy nou kan teruggee. Jy kan dit teruggee. Ja, yes, that's why is ek trots dat ek terug kan ploeg by die skool. En ja. Wow. Ek het ook skool gegaan na by Steven Road Primary, so ek raak baie excited wanneer mense praat van Steven Road Primary. My familie het ook daar skool gegaan, so it is nice wanneer ons terug kan gee vir ons gemeenskap, waar ons kinders 'n bietjie meer kan leer en jy het seker ek weet nie wat aangaan met my kante vanaand nie, maar ons kap maar aan. Jou boek is in Afrikaans en die boek is in Engels in. Dink jy in ons gemeenskap Afrikaans is 'n taal wat ons nie baie lees nie? Daar's 'n artikel wat ek gelees het en 'n survey wat ek gesien het. Baie van ons kinders lees Engels. En ons is maar eintlik 'n Afrikaanse, die Kaapse vlakte is eintlik 'n Afrikaanse mens, you know. Daar is Engelse mense, maar die majority van ons is Afrikaans. Dink jy dat ons het 'n probleem because ons het die ons beoefen nie ons taal nie en ook ons kinders kan nie lees in Afrikaans nie. Dink jy dis iets wat ons moet aanspreek? Yes, Stanley. Yes, ek sal ja sê. Ek sal begin by die huis. Jy sal lees hier my bedanking in die boekie dat my seun kan nie eens Afrikaans lees nie. So ja, ek dink daar's 'n probleem met Afrikaans. Die kinders sukkel geweldig om Afrikaans te lees. En daarom is ek bly ek het my boekie in Afrikaans geskryf eerste. Maar ons moes nou translate in Engels, maar ek moedig almal aan dat hulle kinders meer Afrikaans kan lees, want soos ek hoor by die skole ook die kinders sukkel om Afrikaans te lees. So ja, ek is baie goed in Afrikaans. Ek is Afrikaanse meisie Stanley. Ek dink ek is goed in Afrikaans en ek het altyd my kinders met hulle Afrikaanse vraestelle kry hulle hoë punte omdat ek goed is in Afrikaans
En so ja, ek dink daar is 'n probleem, Stanley, onder die kinders met Afrikaans. En jy is so reg, jy praat nou van jou seun, my seun sukkel ook 'n bietjie met sy Afrikaans, maar ons het daaraan gewerk. My Afrikaans is baie goed, nou as ek Afrikaans gesels, dan dink mense ek wil vir my uitgie. So ek hou maar by Afrikaans, so laat mense nie dink ek is brekerig of so nie. So weet mos ons begin te gesels, praat ons saam met die accent. Maar iemand het 'n vraag vir jou, so hier's 'n Jean Drew. Jean vra die volgende vraag vir jou. Was it hard to publish and do you have any advice for publishing and copyright advice? So ek gaan hy vraagie vir jou gee. Ek kan hom antwoord, maar ek wil vir jou op 'n spot sit vanaand. Is wat okay is. Ja, Stanley, sy vraag of het swaar was om die boek te publiseer. Is dit wat sy vraag? Want ek kon hom nie lekker gehoor het nie. Ja, was het swaar om die boek te publish? Ja, was it hard to publish? And do you have any advice for publishing and copyright advice? So as dit nou vir 'n nuwe persoon. Ja, Stanley, het was baie swaar, het was baie hard om my hele manuskrip by 'n publisher te kry. Het was baie tough. It wasn't an easy road. Ek het my sien het baie channels deurgegaan en ek kan onthou, ek sal nie name noem nie, maar ek onthou daar was 'n publisher, 'n company wat vir my gesê het, nee, jy gaan nie ver kom met die storie van jou nie. En dit is maar een voorbeeld. Het was baie swaar geweest, Stanley, tot ek die regte persoon in die hande gekry het, om het so te stel. Ek het my boeke gedruk by Creative Osse en ek het my editors, Myra Lochner, lieflike dametjie, en ek wil sommer shout-out gee vir haar ook, vir Myra Lochner, want was dit nie vir haar nie, was my boekie gedruk hier, vandag nie, of vanaand nie. En maar it wasn't an easy road. It wasn't an easy road tot ek vir hulle gekry het, vir Myra Lochner en Creative Osse. Hulle het my boek gedruk. Ek gee maar sommer 'n shout-out vir Wayne van Wyk wat my boekie so pragtig gedruk het by Creative Osse. Maar ek moet vir die leser wat die vraag vra sê, dit was nie maklik nie. It's not easy to print a book and to edit a book and all that. It wasn't easy. En as ek en ek dink dit is baie goeie advice wat jy vir hom gee. Een ding wat my baie kwaad maak is ander mense wil vir ons sê ons stories is important nie. Dit kom ek baie agter met mense wat nie vir ons ken nie. Mense wat ons werk wil op publish. En ek dink dat ons moet ons begin te een kan gooi. Ons mense, almal het 'n storie. En ons moet ophou dat die big media houses vir ons sê wie kan publish en wie kan nie publish nie. Ons stories, jou storie gaan baie ander mense inspire. Ek het ligtig dat jy gelees, 'n stories wat ek kan relate en ek is seker dit gaan baie kinders inspire om ook, daar's mense wat opgroei sonder ouers. Nou baie mense ken nie die dynamics van die kleerlingmens of van die Kaapse vlakte se mens nie. Maar jy sê dit baie mooi uit een in die boeke sê jy waar jy opgegroei het, hoe jy opgegroei het en die situasie. En ek dink jy was baie braaf geweest om dit te publish wat reg was. En ek wil hê die boek van jou moet baie ver gaan van ek kan sien hoe hierdie boek ons kinders gaan inspire. As daar enige iets wat jy wil add, ek wil nie te veel van die boek weggee nie. Ek wil hê hulle moet jou boek koop. Hulle moet geld uit hulle sak het haal en moet hulle sê, hoorie, Elizabeth stuur vir my 'n boek because die einde van die dag jou boek is it is life changing. Maar ek wil graag hê jy moet iets miskien vir ons lees. Wil jy miskien iets lees uit jou boek uit vir ons? Miskien so 'n klein stukkie. Ja, Stanley, voor ek dit doen, ek wil net ek het amper vergeet, ek wil net vir die luisteraars noem. Jy het my gevra van my opgroeiomstandighede en all that. Stanley, ek het in Ottery
in Ottery in die Kaapse vlakte. Ek het in Ottery gewoon vir 30 years. Ek het 30 jaar in Ottery gewoon. Man, ek het my kinders groot gemaak, sê nie, in the drug-related gun violence, you name it all, gun shooting every day, drug-related. Ek my 3 kinders groot gemaak, sê nie, in Ottery. En it wasn't easy. En het was nie makkelijk ook vir my nie. Ek wil het graag noem, dat ek daar gebly het in Ottery vir 30 jaar. Het ek daar gebly en my kinders daar groot gemaak. Hulle sê, there's a saying that goes, hulle sê, jy kan wies van Egypte, maar jy hoef mos nie Egyptenaar te wies nie. Want baie mense het vir my gevra, Elizabeth, hoe het jy dit gedoen, man? Kyk hoe mooi jou kinders groot geword. Hoe het jy dit gedoen? Hoe het jy en jou man het gedoen om die kinders in die omstandighede groot te maak? Maar ek moet wel sê, het was nie makkelijk nie. It wasn't easy. Maar ons is baie lief vir Ottery. Ons is gevaarlik lief vir Ottery en ons sal nooit vir Ottery vergiet nie. Daarom het ek ook teruggegaan Ottery toe en my publishing en my publishing was my eerste publishing was in die Southern Mail. En ek het gegaan Ottery toe terug. I like to go back to my roots. Ek het Ottery terug toe gegaan. Ek het na die council toe gegaan en hy is so trots en hy het immediately gebel, the Southern Mail. En want ek wil gewys het wat kom uit Ottery. Mense hoor met altyd moord en dood en almal die dinge van Ottery en ek het besluit ek wil graag hê hulle sien die mooiste lewe groei uit die sê hulle uit die modder. There's good also out of Ottery. There's not bad all the time. So jammer man, ek wil net graag daai genoem het. Ja, ek wil net graag daai genoem het. Dan sal ek jou 'n stukkie lees. Kan ek enigiets lees? Enigiets. Maar daar's baie mense op enigiets, maar voor jy lees, ek wil net sê enigiets. Ek wil net iets gesê gou van baie mense kyk na Ottery as 'n plek waar niks goeds vandaan kan kom nie. En jy is 'n goeie voorbeeld, jy en baie ander mense is 'n goeie voorbeeld dat goed kan uit Ottery kom. As ek gaan na Ottery toe, at least 1 keer 'n week of 2 keer 'n week gaan ek Ottery toe en ek sien die situasie waarin mense bly. As mense wat hulle huisies opsit daar op skoolhokkies, daar's baie meer drug abusers daar so in die Ottery en dan sê ek dankie vir die Here vir jou lewe en jou kinders se lewe. Dat jy dit uitgemaak het uit Ottery uit. Ek sê nie Ottery is sleg nie, maar waar Ottery nou is 'n baie hartseer tyd. Maar julle is goeie voorbeelde van iets goed kan van Ottery kom. Jy het nou 'n boek geskrywe, jou storie is daarin. Jou storie gaan nou baie ander mense gaan die Here nou aanraak met hierdie storie. Ek meen ek het eendag met julle toe ek vir jou en jou man ontmoet het ek jou gesê wie my familie was en hoe my familie dood is. Dat is in Ottery is daar 'n cycle wat gebreek moet word, wat baie van ons mense doodgaan. Maar kudos vir jou, wel dan vir jou en jou man en jou familie, dat julle saam gestaan het. Ek dink soos hulle sê, 'n familie wat saam bid, a family that prays together, stays together. En ek kan dit definitief sien in julle lewe en dat julle saam staan. En dit is 'n inspirasie. Daai alleen is 'n inspirasie vir baie mense. So as die mense kyk van Ottery, Elizabeth is van Ottery, ons het daar gebly vir 30 jaar. 30 jaar het sy gebly in die Ottery en Osse uitgetrek, sy doen baie goed vir haarself nou, en dit is nie 'n secret nie, dat harde werk, hard work pays off. Elizabeth, ek gaan vir jou oog gee, jou story is baie inspiring, en baie mense gaan dit lees, en baie mense gaan motivation kry daar so uit. Okay, dankie Osse, thanks man. Ek sal gou vir die lesers, luisteraars iets lees. I think ek gaan my favorite piece lees in die boek. My favorite piece in die boek is bladsy 21. Granny meets her grandchildren. Dit staan uit vir my dat ek my kinders kon terugneem het na Oma Leni toe. Mrs. and her husband then decided to go to Grandma Leni, and they got into the car and took the road. It took them 5.5 hours to Beaufort West,
Grandma Leonie couldn't believe her eyes. Her stolen child had come back with her family. Grandma was still in a healthy state and was very, very happy to see her missus again. She was so happy to meet the family. She enjoyed and spoiled the children terribly, and she sat with Mrs. Husband until late at night and told him all sorts of stories. Her husband thoroughly enjoyed the stories and also the tranquility of the village. Grandpa was also gone at the time. It was only Grandma and Mrs. brother and niece who lived in the house. The 2 weeks visit flew by, and Mrs. and her family had to go back. The heartbreak took on Grandma Leonie all over again. Mrs. was the happiest person on earth. Her grandmother could see her husband and her children. The years flew by like a rapid rainstorm that arrived and subsided quickly. Mrs. and her family were going strong because she kept them together and she was still protective of them. She was like an angry lioness when someone came near them. A few years later, Mrs. once again received awful and the most shocking news from Beaufort West. Her favorite family member, Grandmother Leonie, had died. However, the call was mustered after the meal. Grandma was already buried. Should I go on, Stanley? Because I don't want to give too much Maybe a away. small piece still. Is very te veel vir hulle gee nie, so maybe a small Yes, piece still. Mrs. didn't know Yeah, if she yeah, could. yeah, yeah. No, then they must buy the book. They must buy the Yes. book. But sorry, you can go on. Sorry about that. Mrs. didn't know if she could get furious or cry. It felt as if the blood became frozen in her veins. She felt very upset because she would have walked through the seven seas or barefoot through a volcano to be with her grandmother Leonie's funeral. She felt she had let her grandmother down. She felt she had disappointed grandma. She prayed the Lord's Prayer as Grandma taught her to get peace of mind. Her husband understood her. He comforted her and encouraged her every day during the mourning phase. Yet every day suddenly passed exceedingly slowly for her because she grieved too much for her grandmother. She recalled the times she wanted to fetch Grandma, but Grandma didn't want to come. Grandma didn't even want to get into the car. She was so reluctant. She said with apprehension, "You going to steal me like you stole my child." So, Stanley, I think I'm going to stop it right there. I don't want to give too much away. I really want them to be on the edge Yeah, now. What's the next page? What's the next page? So they can buy the book. yeah, yeah, yeah. They must buy the book. They must support you. Just how can they contact you? How can they contact you if they want the book? They can contact me. They can email me. They can take my email is lizzieruthwilson@gmail.com, or they can call me on 083 557 3737, and then we can hand deliver, or we can uh, courier, or whatever the case may be, to for them to get their book. The book is 200 rand at the moment, and it is English and it is Afrikaans.
So yeah, they can contact me on that detail, So the number Stanley. is 083. I just want to post the number on here so that they can see. Mm-hmm. Okay. Oh eight So it's three 083. 557 Mm. 3737. Yeah. 3737. Sê dit jou quickly. Dan kan hulle vir jou Uh, bel en hulle kan hulle boek kry daar by jou. Ons wil dit nie vir hulle yes. verniet gee nie. Alles wil Nee, dit nee, weggee nee. nie. There we go. Somebody So, asked you the question. Here's a question from John again. Besides besides Uncle Stan marketing the book and do you, um, book and you do you have other marketing campaigns planned also? I think Zan is an up and coming author and I think he's just picking your brain maybe on how do you market because I've seen you've been in the papers, I've seen you I think you've been on the radio stations. Just how can people look out for you? yeah, I always post where my book signings will be, Stanley. And my next book signing is this Saturday, the 1st of July. It will be at my house in Heathfield. And then they must just keep their ear on the ground. I always post where I'm going in Facebook and Instagram, and they can always just check Mm-mm. what way Elizabeth's going to be next. Yeah, next. Awesome. So they need to follow you on Facebook, on your personal page, or do you have a Facebook page? I have a Facebook page. Oh, uh, Okay. my So Facebook they can follow page you. is What is your links there as well, yes, so that they can just yeah, know? it's Because also mense is Lizzie baie Ruth. bus. Hulle wil weet waar dit zijn. Ja, Yes, Lizzie Ruth Wilson. Yes, on Facebook. Lizzie Root Wilson. Okay, you guys Yes, can yes. catch her on Lizzie Root Wilson. That's a number 083 5573 737. And your book is 200 rand. Thank you so much for joining us, for giving us a bit Yeah, of yourself. I think your book, um, there's a lot of, you know, ek wil eintlik sê vir die mammie wat deur baie stryd is nou, vir die mammie wat mm, nou worry oor môre waar gaan hulle eindig en so aan. I think your book is inspiration, your book is a testimony that there is light at the end of the tunnel. So I want people to buy your book. I want them to support you. Not only because they must support you because you're one of us, but because your book carries weight. So, Elizabeth, thank you so much. Anything you want to add? Anything you want to say still? yes, I just want to add, I want to give a shout out to Hardy. It's a person that sponsored me, Mr. Hardy Stockholm. I just want to Mm-mm, give a big thank you to Mr. Hardy Stockholm. And then I like to mm-mm, thank my promoter, Shamnice Davids. Uh, mm-mm, I want to say thank you, Shamnice, for all the good work. And mm-mm, as I said previously, Myra Lochner, I must always give a shout out to Myra Lochner. And yeah, and to my family, man, they're amazing. They're amazing, Stanley. I couldn't have done it without them. mm-mm. They are amazing. Yes. No, they're amazing. I think you have a very supportive husband. I've met him briefly, and I can see he's very supportive towards you and towards your dream in that. So well done Yes, to Mr. Wilson. yes, yes. Big shout out, yes, to Mr. Wilson. Yes, thanks, Stanley. Ja, is die ene Stanley, Mr. Wilson is die enetjie Thank you. wat in die Thank you nag so much, moet. and I hope to chat to you soon. Yes, yes, Uh, yes. Yeah, thank you. Thanks for having me, man. Mm. Mr. Wilson is.
Ja, hy is die enetjie wat vir die nag wakker No, it's gemaak only a word pleasure. Thank you so much. Thank you so om te much. luister, ja. Ja, om te luister wat ek lees as ek 'n lightbulb kry. Dan maak hom Mr. Wilson. Ja, big shout out to Mr. Wilson. Thank you, Stanley. Thanks, man. And thanks for having me, man. Thanks for having me on the show. And thank you to the listeners. And uh, thanks, everyone, all the support. And you guys are great, man. And my lad, Lamiki, Paris Wilson. I must give a shout out to my lad, Lamiki, Paris Wilson, because she's the one that always says when I'm writing, she say, "I shame, poor mommy's crying again, writing this book." And yeah, thanks to all my children, man. And thanks for having me, Stanley, in the studio. I don't know. I have a bit of Wi-Fi problems. My Wi-Fi is throwing me out tonight. I do apologize for me being in and out and of the show, but I'll get my Wi-Fi sorted over the weekend. I'm back at home. I'm in the studio. I'm setting up here, and I want to get my connection going. But guys, please do support Elizabeth Wilson. This is her number. Please contact her. That's her number. 08355 73737, or follow her on her Facebook page, Lizzie Ruth Wilson. Please do support her. Get a book from her. It's crucial for us. The book is in Afrikaans and the book is in English. And I just, said now recently, we don't read anymore in our homes. And we need to start reading our stories. This is stories that inspires us. This is stories that we can look up to. Let's just say, for instance, you read a story and like her story is similar to your story where she used to be. You read a book and that book inspires you then to become the better version of you because you know there was somebody like you previously and she made it out of a storm, out of her problems. So do please read those people's books, support them, and it's very important, that we keep the momentum going. Ladies and gentlemen, thank you so much for joining me. Thank you so much for being part of this podcast. If you guys want to feature, let me know. I am looking at maybe interviewing a author once a month or every second month. It depends on my schedule because I also need to read your books, so that I know what I'm talking about. So if there's authors out there that wants to feature, I would like to have you on my podcast maybe once or every second month when as I have time, because I think it's also important for me to start promoting reading. I wasn't a very good reader at school. Hulle het gelag vir my Afrikaans, but Afrikaans was what became one of the subjects that I was very good at, when I finished school. Ek het die meeste punte gekry vir Afrikaans, die grootste symbool en so on. So yeah, guys, without any further ado, I'm going to go now and enjoy your evenings. Please do support local. And very important, keep your head up high and don't stop dreaming. Cheers. Here's to uncle.